friends. Ang panahon ta karon jutay nalang, bisan asa kamulingi katalag manang makita. Butong gubat ug kamatay, bagyo linog ug tsunami, mga ilhanan nga duol ng katapusan. Kung makita na ninyo kining tanan, hangad sa langit igsuon, ayaw paglangan. Kay si Jesus ana sa pultahan, nga mo abot sa masa usa ka kawatan. Magtukaw kita ug magampo sa adlaw tanan, aron dili mahadali na sa madangog nga mga dalan. Padayon lang sa pagpanaw, taliwala sa kalisdanan, kaysa unan atua ang dag-anan. Kung makita na ninyo kining tanan, hangad sa langit igsuon, ayaw paglangan. Kay si Jesus ana sa pultahan, nga mo abot sa masa usa ka kawatan. Kung mo abot na ang dakong katalagman, coronavirus mo lupok sa tibuok kalibutan. Bisan na og